সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত কর্তৃক আয়োজিত ৪৮তম আন্তঃসীমান্ত ফুটবল প্রতিযোগিতা 2025 আজ এক জাঁকজমকপূর্ণ ও আনন্দঘন সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। 5 দিনের এই টুর্নামেন্ট খেলোয়াড়, কর্মকর্তা এবং দর্শকদের মধ্যে ক্রীড়া অনুরাগ, শৃঙ্খলা এবং দেশপ্রেমের চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী মহেশ কুমার আগরওয়াল, IPS ADG BSF ইস্টার্ন কমান্ড কলকাতা। তার সাথে ছিলেন শ্রী অনিশ প্রসাদ, IG ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার্স BSF কলকাতা সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন BSF কর্মকর্তা, বিভিন্ন সীমান্তের টিম ম্যানেজার, অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় এবং বিপুল সংখ্যক স্থানীয় দর্শক। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে জম্মু ফ্রন্টিয়ার পেনাল্টি শুটআউটে 50 স্কোরের কঠিন প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গ সীমান্তকে পরাজিত করে বিজয়ী ট্রফি নিশ্চিত করে। এই প্রতিযোগিতা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মূল মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা এবং ঐক্য এর একটি প্রাণবন্ত প্রতিনিধিত্ব হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছে যে খেলাধুলো কেবল শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে না, বরং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের চেতনাকেও শক্তিশালী করে। आज इस भव्य कल्याणी स्टेडियम के फुटबॉल मैदान में 48वीं अंतर सीमांत फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 के समापन समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी अतिथिगण एवं खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बीते कुछ दिनों में इस मैदान में जोश, उत्साह, प्रतिस्पर्धा और खेल भावना का अद्भुत संगम देखा गया। हमारे सभी सीमांतों की टीमों ने न केवल अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया, बल्कि BSF की उस सच्ची भावना को भी जीवंत किया जिसे कहते हैं देशभक्ति, अनुशासन और एकता। आज का ये अवसर उन सभी खिलाड़ियों के परिश्रम, अनुशासन और टीम भावना का सम्मान है जिन्होंने पूरे मनोयोग से इस प्रतियोगिता में भाग लिया। हर मैच में हमें ये सिखाया कि खेल में सफलता केवल गोल करने या मैच जीतने से नहीं मिलती, बल्कि ईमानदारी, प्रयास, टीम वर्क और एकजुटता से मिलती है। मैं एक बार फिर आप सभी प्रतियोगियों, अधिकारियों और उपस्थित अतिथियों का हृदय से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आशा है कि आज का ये समापन समारोह हम सभी के लिए अविस्मरणीय रहेगा और आने वाले वर्षों में BSF खेल जगत में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। রানা এবং দেবপমের রিপোর্ট, S নিউজ।